10 টাকা 10 টাকা বেলুন বেলুন ভালো এই চুটা বেলুন বেলুন হে রাত মারো না করনা রে বুয়া বেলুন চার লাইন করে চুপ ভাই পেট পুরি নাই আর দেখি আয় ঠান্ডা ঠান্ডা কোনগুলো আইসক্রিম আইসক্রিম বেলুন বড় দোকান বড় না পাচ্ছো আইসক্রিম আইসক্রিম ঠান্ডা ঠান্ডা কোন কোন পেট বড় ঠান্ডা ঠান্ডা হ্যাঁ ওকে বলে কেতে হ্যাঁ ঠিক আছে এই আর নোট আইডি অফার আছে এই তো আইসক্রিম 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 চাপটা नहीं जाता वो पॉइंट हो जाते हैं पैसा देखे इसमें एक खर्च पैसा मतलब नहीं चलो बोले चलो आओ ये आओ दिन आसिले हम पुणी खाइबा चलो बोले चलो जे छोटा एक थोड़ा एत सब खाइ गला सब खाइ देखे मां वो पेट काटुची मो मुंडो बिंदुची बांती होची कोई मां अरे काली गुपचुप खाइलो चाट खाइलो आइसक्रीम खाइलो सब अरे से मेनू का क्या स्मेल आसी चल तो मेरा को इतना तो पेट खराब हो जाई ना ओ ठीक আছে ମୁଁ ଆଜି ମିନୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖା କଣ ହେଇଛି ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତମେ କେହି ପାର୍ଟି କରିବ ଚୁପଚାପ ବସି ପାଠ ପଢିବ ଏ ରଚନ ତୁ ହେଲୁ এই ক্লাসের মন্টর ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ କରି ଆଦାୟ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସେ ମିନୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି नमस्कार काना है गला सजनी गो काना है गला आई देला नना जाई गुज फुलाई से आसिला चली से तिलागी पेट तार काटी देउची पेट तार काटी देउची बांधी होउची झाड़ा होउची जोर भी आसुची बांधी होउची झाड़ा होउची जोर भी आसुची काना है गला सजनी गो काना है गला ताकू डॉक्टर देखाओ जाई मेडिकल रे गो मेडिकल रे କେତେ ଖାଇଦେଲ କି ଦେଖି ଦେଖି ନା କଣ ତମ ବୟସ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ତମେ ଆଗ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆଉ ଖାଇଦବ ନା ନା ସାଲାଇନ୍ ଆଜି ଦରକାର ହବନି ଯଦି ଝାଡ଼ା ନ ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ ତାକୁ କାଲିଠାରୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେବା अच्छा पिलाने आज मिनू विद्यालय को आस्ती ना हां मिनू आस्ती आ मिनू तो देह केमतो अछि एबे मिनू अछि तो आ तमे आ से बासी खाद्य खाइयो बासी खाद्य खाया छाड़ दे छी एडो खाद्य खाऊ हां बहुत बहुत धन्यवाद जाहो मिनू रो तमे ना जानि छ पिला तमे जानि छ ना मिनू रो देह कोन दिला आज्ञा सारे ए लोफिना बा जाई जरा मा सांग लोग चुप चाट से पंचा जिंस गान सब थिला बासी पर सब खाइ छी आई दाडा बाकी हो छी हां ठीक अछि हो ठीक अछि आमे आज मिनू को नै की गोटे गीत हेई छी तमे टिके मन रखिबा से गीतटा आ सही भलिया के भरिया पे चेष्टा करबा हला देखो मिनू एदिके आसिला टिके छी 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 रे मिनू छी 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 रे मिनू
ଧୀରେ ଧୀରେ ଛି ରେ ମିନୁ ଛି ରେ ମିନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ ଦେହ ପଚା ସଡ଼ା କିମ୍ବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ରୋଗ ରଖିବାନି ବାହାର ଜଗତର କଥା କଣ ଦେଖାଦେଖି କରିବାନି ଛି ମିନୁ ଛି ରେ ମିନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛି ରେ ମିନୁ ଛି ରେ ମିନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ ଦେହ ପଚା ସଡ଼ା କିମ୍ବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ ବାହାରର ଖୋଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ରୋଗ ଭଲ ରଖିବାନି ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ରୋଗେ ଖାତିରି କରିବାନି ଛି ରେ ମିନୁ ଛି ରେ ମିନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଗୀତଟା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମିନୁ ଟାଇମରେ ତାଳି ଭଲ ଲାଗେ ହଉ କହିଲ ଦେଖିବା ମିନୁ ଯାଇଥିଲା ଆମର ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନା କହିଲ ଝିଅ ଭଲ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଭଲ ନୁହେଁ ଦେଖିବା ଝିଅ କହିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଲେ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖିବା କଣ ହଉ ଏ ଯୋଉ ମିନୁ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ହେଲା ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏଇ କଥାରୁ ତମେ ମାନେ କଣ ଶିଖିଲ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରୁ ସୁସ୍ଥ ମନ ବାଟ ଦେଖାଏ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆମ ମନ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାନେ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଭୁଲ